What's up everybody? Panawagan. Kinsay mangayog sugnod. Naatay daghang sugnod diri no. No, pili lang mo danhi. At saka uga na kaayon ni. Mura og dugay naman ni nga wa ni malabay. Wa man maggunok ni akong asawa og ilabay pa ba niya ni kung saon niya ni. Nga murag nakagubot naman ni dinhi sa amo ang likod. Oh, wala na ko kabalog unsaon nako ni pag hipos ani. Oh, nanawagan ko no og kinsa tong nangayog sugnod, duol lang mo ngari kay naay daghang sugnod og pagdala na lang pud mo sako para ato na lang dayon isulod dayon sa sako ang mga kahoy no. Dili gyud mo magmahay ani ba kay nindot kaayo ni siya og siga. Kusog kay nimo siga kay dry na kaayo ni nga kahoy. So ug kinsa tong mangayo og sugnod, duol lang mo diri. Naara ko diri duol. Murag silingan naman siguro ta. Katuod naman siguro mo asa ko dapit. Oh. Nya ayon na pud kalimot pagdala og sako kay wa pud tay sudlanan danhi. Oh, kay ubay-ubay ra ba ni. Tama gyud ning kahoya ba kung naay sinugba, labi na nga sinugba na bangos, lami gyud kaayo ni. Sakto-sakto gyud ni siya. Og naapoy ka ng gamayng karne, sakto gyud ning kahoya ni. Maayo kayo ni og kuan, siga, daghanig baga. So og kinsa tong gusto no, duol lang nga ri para atong makuan ni ato naning mapangitaag pamaagi ug unsaon nato ni paghakot ba. So ana lang no, basta ayo lang mo kalimot pagdala og sako kay haron dili ta magkalisod, di ba? Ako ra ni diri sa padaplin kung wa pa joy makakuan. Wa pa joy mo anhi diri nga mangayo aning kahoyan ni para sugnod. So ako lang ning padaplin sa kay unsaon man ni nga wala pa man gyud ni makatahi sa ako ang bana kung unsaon pa ba niya ni. Nga di naman jud siguro ni pwede nga maggamitan pa. Wala naman siguro ilaing pamaagi ani kung dili ilabay na lang yun ni or kinsa tong mangayo lagi. Lisod diring dapita, dili ka basta-basta magpataka og labay og mga basurahan kay na makuan ka dinhi, mapatawag ka. So kinahanglan jud og naay mga ingon ani ilabay gyud sa saktong labayanan, mao nang dili basta-basta magpataka og labay danhi.